Hi everyone, in this video we're going to look at ICMP. So ICMP stands for Internet Control Message Protocol and it's a suite of protocol untuk kita membantu Internet Protocol or IP. So as we know, IP adalah satu protokol yang tak ada error control dan juga flow control. Jadi untuk membantu IP buat kerja dia, kita ada ICMP dan ICMP v4 is for IPv4 while ICMP v6 is for IPv6. So untuk ini, tugas ICMP is basically the sending of messages. Message ini adalah untuk kita relay information mengenai error ataupun flow control issues yang berlaku di IP. Okay, so the most common messages untuk ICMP adalah berkaitan host reachability, destination or service unreachable ataupun time exceeded. So benda-benda ni adalah berkaitan dengan transmission lah. Sebab IP tak ada cara untuk dia detect sama ada paket itu selamat dihantar ataupun hilang semasa transmission. Jadi ICMP lah digunakan untuk hantar message kepada source host mengenai sama ada transmission itu berjaya ataupun tidak lah. So dia berkait lah host reachability, destination unreachable dan time exceeded ini. Okay, so sebenarnya ICMP messages are not required because IP at best dia dipanggil sebagai best effort protocol, tapi dia membantulah. Cuma in certain networks it's normal that administrators may not allow the ICMP messages. So kita tengok dulu functionality ICMP yang pertama iaitu host reachability. So macam nama dia, ICMP message ini digunakan untuk test the reachability of a host on an IP network. Benda ni mungkin kita biasa guna pun sebab ini adalah the simplest method in which we can test sama ada sesuatu machine itu reachable ataupun tidak. So kita selalu gunakan command ping dan kita ping sesuatu domain name ataupun IP address. Okay, so sebenarnya kita telah pun menggunakan ICMP and bila kita ping, basically we are using the ICMP echo request message. Okay, so tujuan dia itulah untuk kita test sama ada sesuatu machine reachable. Contohnya dalam diagram ni, H1 nak test sama ada H2 is reachable or not. So it will send an ICMP echo request to H2. So if H2 is available, so it's saying, yes, I am here, I am alive, it will send an ICMP echo reply back to the H1 machine. Itu yang bila kita ping, kita nampak reply. Itulah maksud dia. The next message untuk ICMP adalah destination or service unreachable. Okay, so kegunaan dia adalah untuk test sama ada walaupun katalah H2 itu adalah alive, tetapi kalau dalam protokol IP itu katalah tak ada route nak ke situ ataupun benda-benda yang lain yang menyebabkan dia tak boleh hantar kepada H2, then dia akan disignifikan by the destination or service unreachable. So ada beberapa jenis lah yang dikategorikan dalam destination or service unreachable ini. Contohnya dalam IPv4, kita ada network unreachable, host unreachable, protocol unreachable ataupun port unreachable. Jadi based on the error message or the error code yang dihantar selepas kita cuba test the destination or service reachability itu, akan bagi kita sedikit clue apa masalah yang menyebabkan kita tak dapat hantar message kepada destination. Adakah sebab network dia ataupun the host itself ataupun we have wrongly configured some protocols ataupun the port number is not open dan sebagainya.
Dalam ICMP V6, kategori dia ada lebih sedikit. So it's more descriptive lah. So contohnya no route to destination ataupun the destination is administratively prohibited. Ini contoh firewall tak allow dia ICMP message. Kita akan dapat kod 1. Or the destination is beyond the scope of the source address, or the address is unreachable, or the port is unreachable. The next kind of message is the time exceeded. Okay, so dalam IP packet kita ada satu time to live field. Time to live field ini digunakan untuk kita uh, limitkan masa ataupun berapa lama ataupun berapa hop sesuatu paket boleh berlega-lega di dalam network. So katalah dia tak jumpa jalan kepada dia punya destination, untuk mengelakkan dia berada di dalam network berlega-lega tanpa jumpa destination, kita akan letak limit lah dalam field TTL. Okay, so kita gunakan field TTL ini untuk digunakan oleh ICMP message dan bagi tahulah, hantar message mengatakan the time has exceeded. Okay, so function dia adalah dia ambil the TTL field dan value itu setiap kali dia lalu kepada sesuatu hop, the value will be decremented to -1. Bila dia sampai je 0, maksudnya time has exceeded lah. Okay, jadi an ICMP V4 time exceeded message will be sent to the source host untuk mengatakan that this packet tak berjaya sampai ke destination dan sudah pun reach the TTL limit. Untuk ICMP V4, dia bagi nama lain. Instead of TTL, dia panggil hop limit. So untuk ICMP V6 message, dia ada juga beberapa additional functionality. So ICMP V6 messages ini digunakan untuk membantu protokol-protokol lain. Okay, so contohnya kita ada neighbor discovery protocol. So dalam neighbor discovery protocol, kita ada a category of messages yang berbeza dalam ICMP V6 yang not found in ICMP V4. So first we have router solicitation message and also router advertisement message. Okay, so this is a messaging category between an IPv6 router and an IPv6 device. So selalunya dia digunakan contohnya untuk kita tahu dynamic IP addressing. So for example, kalau ada PC yang baru join the network and we want to have a dynamic IPv6 addressing mechanism, kita akan gunakan this router solicitation and router advertisement message. Jadi cara DHCP V6 function ada sedikit different daripada DHCP V4. So dia mendapat bantuan daripada ICMP V6 message. Kita juga ada lagi dua kategori dalam ICMP V6, which is the messaging between IPv6 devices themselves. So ini kegunaan dia untuk detect a duplicate address and also for address resolution. So kategori ini kita refer kepada neighbor solicitation and neighbor advertisement messages. So router advertisement messages are sent by IPv6 enabled routers every 200 seconds to provide addressing information to IPv6 enabled hosts. So router 1 ni contohnya adalah enabled with IPv6, jadi dia akan hantar router advertisement every 200 seconds. So dalam router advertisement message ini, dia boleh include information such as the prefix, ataupun dalam IPv4 kita panggil subnet mask. Untuk IPv6 it is called the prefix length, the DNS address as well as the domain name. So if you have looked at DHCP V4, you know that these are some of the information that is also included
in the DHCP-v4 messages. Cuma dalam DHCP-v6 dia mendapat bantuan daripada router advertisement message, which is a category of ICMP v6 messages. Okay, so bila dia digunakan bila ada a PC ataupun a host yang menggunakan stateless address auto configuration ataupun SLAC untuk IPv6 dynamic addressing. Jadi bila dia terima router advertisement message daripada interface ini, dia akan set lah automatic, dia dapat information daripada router advertisement message tu dan dia pun akan ambil alamat interface ini sebagai dia punya default gateway. Selain daripada itu, router advertisement ni juga akan dihantar kalau ada host yang minta ataupun dia hantar router solicitation. So for example, PC1 just joined the network and the administrator has said that it supports IPv6 dan juga make it a dynamic IPv6 addressing. So PC1 akan hantar router solicitation message. Okay, so katalah timer dia belum sampai 200 seconds. So dia belum sempat hantar router advertisement. So PC1 akan hantar router solicitation. So in this case, the router will send a response in the form of the router advertisement message. So ini contoh conversation between PC1 dan juga router 1. So hi, I just booted up. Is there an IPv6 router on the network? That means it is seeking for a router to get information mengenai IPv6 addressing. So dia nak auto configure diri dia dengan an IPv6 address. So it is trying to get information from a more authoritative device, which is the router. So dia pun hantar router solicitation. So bila router terima, router akan hantar router advertisement message dan kata contoh, hi all IPv6 enabled devices, I'm router 1 and you can use the SLAC to create an IPv6 global unicast. The prefix is this and this is the link local address for your default gateway. Jadi dia dah bagi information kepada PC1 macam mana cara dia nak form its own IPv6 address. Okay, cuma ambil dia punya prefix dan selebihnya ini 64 bit. Jadi 64 bit yang pertama mesti gunakan alamat ini dan 64 bit yang kedua form lah awak punya own unique address ataupun host ID. So unique address ataupun host ID tu ada panduan dia lah, tapi dia akan make sure PC1 ada a unique IPv6 address. So a PC will also decide ataupun perform messages yang akan detect selepas dia dah configure diri dia dengan IPv6 address. Dia akan test lah whether this IP address has any duplicates in the network. So this is called duplicate address detection. So dia akan hantar a neighbor solicitation message dan dia bagilah apa IP yang dia dah form based on the router advertisement tadi. So contohlah dia dapat IP ini, so dia bagilah kepada semua device di dalam network. Jadi device-device yang lain yang baca neighbor solicitation message ini akan check the IPv6 address against its own IPv6. Kalau dia sama, then it will respond with a neighbor advertisement message yang mengatakan alamat tu dia dah guna lah. So the PC1 will use another method to form another unique IPv6 address. Another way where the neighbor solicitation message is used is to get the MAC address for a particular IP address. So the message will include the known or targeted IPv6 address. So macam dia tanyalah, macam address resolution protocol. Dia tanya kepada semua neighbor dia who has this IPv6 address. So the neighbor yang
tuan punya IPv6 address of the in the neighbor solicitation will answer, and dia akan answer bersama dengan dia punya Ethernet MAC address. Next, let's look at how you will use the ICMP to perform ping and trace route. So ping inilah macam yang saya cakap sebelum ini, dia menggunakan the ICMP echo request and echo reply message. So tujuan dia adalah untuk kita test the connectivity between our machine with the remote machine. So katalah kita ping dan kita tak terima reply, then kita akan dapat message request time out. Ini memaksudkan bahawa kita tak terima apa-apa response daripada kita punya target IP lah. Cuma mungkin kalau kali pertama kita ping, mungkin dia akan ambil masa. So it's normal for the first ping to time out. Dalam masa ini dia tak jumpa the host ataupun the destination IP sebab the proses sedang lakukan address resolution protocol ataupun neighbor discovery. Dia sedang tanya who has this MAC address. Okay, dia sedang resolve between the IP and the MAC address. So contoh di sini, the first ping akan dapat time out dengan tanda the period. Selepas tu dia dah start successful dengan tanda exclamation mark. Untuk kita test the TCP IP protocol stack on our own machine, usually we can use the ping to ping the loopback address. So bergantung kepada what our platform is. Contohnya dalam Windows, kita punya loopback IP adalah 127.0.0.1 for IPv4 and ::1, all zeros and then 1 for IPv6. Kalau kita dapat reply, maksudnya kita punya TCP IP protocol stack on the Windows platform is properly installed. Kalau ada error, then something is not right lah on that platform. Kita juga boleh gunakan ping untuk test connectivity kepada kita punya default gateway. So remember that the default gateway is our door. The door of getting out from our own network to the outside network. So mungkin kali pertama kita nak test connectivity, kita boleh ping default gateway dahulu untuk tahu sama ada pintu untuk keluar itu sedang berfungsi ataupun tidak. If the gateway is successful, if the ping to the default gateway is successful, maksudnya network kita tak ada masalah. So berkemungkinan network yang luar lah yang ada masalah. So ini antara satu cara yang kita boleh detect di mana masalah sedang berlaku. So next, selepas kita dah ping the default gateway, so now we can proceed to test connectivity to our targeted IP. So kita ping lah kepada the remote address. If it is successful, then maksudnya memang ada connectivity between the PC on our local network to the PC on the remote network. Cuma berkemungkinan sebenarnya kalau network tu function tetapi tak dapat reply adalah sebab network administrator in our remote network sendiri yang prohibit the ICMP message. So sometimes kita nak prohibit this ICMP message because it is a security vulnerability. So ada cara di mana hackers can use the ICMP messages to send vulnerabilities to the network. Another way we can use the ICMP message is using the command trace route. So this trace route tool is to test the path between two hosts, and by this testing, dia akan bagi list of hops that were successfully reached along that path. So bila kita boleh bagi a list of successful hops, maksudnya kita boleh trace dekat mana yang mungkin ada masalah. Okay, so up until those successful hops, that means memang ada masalah lah. Antara important information yang lain dalam trace route adalah the round trip time. So dia akan bagi round trip time
for each hop along the path. Dan kita ada signal lah tanda asterisk to indicate a lost or unreplied packet. So bila kita ada asterisk ni, kita boleh detect dekat mana in the network that there has been a problem. So ini lagi satu cara di mana TTL value in the IP packet is being used untuk kita bagi information kepada traceroute tool. So ini cara bagaimana traceroute berfungsi. The first message sent from the traceroute will have a TTL field value of 1. So after that, selepas the next hop, dia akan jadi kosong lah. Okay. So this cause the TTL to time out at the first router. Dia sampai je the first hop, the TTL value will be decremented dan dia akan jadi 0. This router will then respond with an Icmp v4 time exceeded message. So selepas itu, kita akan progressively increment the TTL field value untuk accommodate the next hop. Itulah cara dia, kita buat satu persatu. First, kita hantar kepada the first router. Kemudian, bila dia reply, maksudnya router pertama tak ada masalah lah. So, kita pun increment by 1. Dan hantar lagi the message supaya dia sampai kepada the next hop router dan seterusnya. So those are two useful tools for us to troubleshoot the network utilizing the Icmp protocol.